जय श्रीराम बंधुगण 22 जानुआरी भव्य राम मंदिर उद्घाटन होगाकू जाऊँगी। हाथ में आउ अल्प दिन रहा सबुआड़ू उत्सव मुखर घरे घरे राम मंदिर उद्घाटन को नहीं खुशीर सीमा कहले न सरे। दीर्घ 500 वर्ष पर रामलला अयोध्या आविर्भाव हेबे। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट तरफ राम भक्त मानू निमंत्रण पठाई सारी। सबुठु बड़ कथा हेउची भगवान राम समस्तंकर प्रिय अटंती। भगवान रामंकर शत्रु भी शेष रामंक भक्त पाल्टी जाती। जोंटी भगवान रामंक कथा उठे सेठी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माता सीता वीर हनुमान कथा मध्य उठे। सही भितर दशानन रावणर कथा मध्य उठे। रावण चरित्रटी को कहीं खराब बोली कही थांती तो कहीं तांकू महाज्ञानी बोली संबोधित करिथांती। दशानन रावण को आज भी मध्य बहुत स्थान रे पूजा मध्य करती। जोंठी शिव तांडव सत कथा उठे महाज्ञानी महाशक्तिशाली रावण कथा समस्ते मन पकांती। आज अयोध्या रे महाज्ञानी रावण को मध्य मन पकाई दि जाइछि। कौन पाई मन पकई दि जाइछि कहबा पूर्व भगवान राम को भल पाउथिले कमेंट रे जय श्रीराम लिखि वीडियोटी भल लगे लाइक करी आम चैनल को टिके सब्सक्राइब कर दियंतु। बंधुगण संपूर्ण विषयटी को कहबा पूर्व आपण को टिके आमे लंकार राजा रावण विषय रे टिके कहि रखुचु। रावण लंकार राजा थिबारु अनेक एक बार श्रीलंका रे तार जन्म बोली मत देउथिले मध्य प्रकृत रे से भारत रे जन्म बोली विभिन्न समय रे चर्चा हेउची। केतक गवेषक रावणर जन्म दिल्ली निकटस्थ ग्रेटर नोएडा अंतर्गत बिसराक ग्राम रे कहती। यही अंचल रे 24 नंबर जातीय राजपथर हिंडर नदी कूल रे रावणर बापा विश्रवांक द्वारा प्रतिष्ठित एक शिव मंदिर रही। ग्रामवासी प्रतिवर्ष दशहरा समय रे एठारे रावणर मृत्यु दिवस पालन करती। एठारे रावण पोड़ी केबे पालन करा जाय नाही। तेबे रावणर जन्म ओडिशार बोली केतेक प्रमाण उपस्थापन करती। अनेक वर्ष पूर्वे भगवान पति ओडिशा रे लंका बोली प्रमाण दे मुकुर रे लेखा प्रकाश करथिले। मध्य प्रदेश बस्तर रावणर जन्मस्थान होता है बोली इंदौर पॉलिटिशियन काव्यंक मत। बंधुगण एमिति विभिन्न लोक कथार भिन्न भिन्न मत रही रावणर जन्मस्थान को नहीं। रावण संपर्क में रामायण वर्णित कहानी आपण भी जानिथिबे। तेबे रामचरित मानस रावण संहिता अथवा स्कंद पुराण रे रावण संपर्क में पढ़ी कि आपण मैंने तेबे टिके आमे कहि रखी दउछु। रावणर जन्म त्रेता युगर अंतिम पर्यायर होइतिला। रावण संहितार उल्लेख रही जे रावण ता भाई मानक सहित 10,000 वर्ष पर्यंत ब्रह्मांक तपस्या करथिला। प्रति 1,000 वर्ष रे रावण तार गोटे लेखाए मुंड आहुति देउथिला। एहीपरि 10,000 वर्ष रे से तार 10म मुंड आहुति देबा काल रे ब्रह्मा प्रकट होइथिले। रावण ब्रह्मा को देव दानव दैत्य राक्षस गंधर्व नाग किन्नर और यक्ष आदि जेपरि केही तार बद्ध न करि परिबे सेथिपई रावण वर मागितिला। ब्रह्मा तथास्तु कहबा सह नर बानरंको आडू विपद थिबार चेताई देथिले। तेबे सेमाने आहार होइथिबारु सेमानकु नै कोनोसी विपद आशंका नथिबा रावण उत्तर देथिला। ब्रह्मांक ठारू वर प्राप्ति परे कुबेर ठारू लंका छड़े नहीं दीर्घ वर्ष पर्यंत देवतांक सह युद्ध करिथिला रावण। देव दानव यक्ष वीर को पराजित करी रावण शिवं को युद्ध रे आह्वान देबाकू कैलाश जाई पहुंचीतिला। कैलाश पर्वत सह शिवं को उठाई नेबाकू रावण उद्यम करबा बेले पहाड़ तले ता हाथ चापी हो जाइतिला। एणु हाथ बाहर करबा पई 1000 वर्ष पर्यंत रावण शिवं को स्तुति करिथिला। शिव प्रसन्न होई ताकू वर देथिले। फल ब्रह्मांक वर पाइथिबा रावण शिवंक वर पाई आहुरी शक्तिशाली हेबा सह मायावी हो जाइतिला। सेहीपरि वर मिलिबा पर्यंत रावण 11,000 वर्ष होइतिला। से केवल 6 जनक ठारू हारिथिला नहले अन्य समस्त को परास्त करथिला। लंकार तार शासन 72 चौकड़ी पर्यंत थिला। गोटे चौकड़ी को 400 वर्ष कहुए। सही अनुसार से 28,800 वर्ष धरी लंकार राजूति करथिला। रावणर मोट आयु 10,000 युक्त
1000 ଯୁକ୍ତ 28,800 ବର୍ଷ ଅଟେ। ମୋଟ 40,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିଲା ରାବଣ। 41,000ତମ ବର୍ଷରେ ରାବଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେନା ସହ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ଓ ଯୁଦ୍ଧରେ ସବଂଶ ନାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଲଙ୍କାକୁ ଜୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଶ୍ରୀରାମ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଭୂମିକା କିଏ ଲିଭାଇବ। ଏହି ପବିତ୍ର କାମ ପାଇଁ ଜଣେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାପରେ ରାମ ଜାମ୍ବବାନଜୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ମାଗିଥିଲେ। ତାପରେ ଜାମ୍ବବାନଜୀ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣର ନାମ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ରାବଣ ଶିବଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତାପରେ ଜାମ୍ବବାନଜୀ ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ରାବଣକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଜାମ୍ବବାନଜୀ ରାବଣଙ୍କର ଜେଜେବାପାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ରାବଣ ଜାମ୍ବବାନଜୀଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଅବଶ୍ୟ ରାବଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଲଙ୍କାକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି। ପୂଜା ପାଠ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମ ରାବଣଠାରୁ ବିଜୟଶ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଥିଲେ, ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ତାଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସଭା ଶେଷରେ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଘଟିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବି ରାବଣଠାରୁ ଭଗବାନ ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥିଲେ। ରାବଣ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲା କ'ଣ ଘଟିବ, କାରଣ ରାବଣ ମହାଜ୍ଞାନୀ ମହାପ୍ରତାପୀ ଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାବଣ ଶିବଙ୍କର ମହାଦେବଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଶିବତାଣ୍ଡବ ସ୍ତୁତି ରଚନା କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଆଜି ବି ଘରେ ଘରେ ଶିବତାଣ୍ଡବ ସ୍ତୁତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକେ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବି ଜାଣିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଯେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯିଏ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଯାଇସାରିଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସେହି ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବେ। ତେଣୁ 22 ଜାନୁଆରୀ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦେବ, ଦାନବ, ଦୈତ୍ୟ, ରାକ୍ଷସ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ନାଗ, କିନ୍ନର, ଯକ୍ଷ ଆଦିଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାବଣକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଯାଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା 22 ଜାନୁଆରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ଆମେ ଦୀପ ଜାଳି ଦୀପାବଳି ସେଦିନ ପାଳନ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।